siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa yo. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Tembea nami, Bwana. Tembea nami, Baba yo. Tembea nami, Bwana. Tembea nami, Baba yo. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Na macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Siwezi kwenda. Uniongoze na huruma zako. Usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Macho
Jésus. Ukanichagua nabii wa mataifa yo, utanitangulia, sitaogopa chochote. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baba Mungu mbaji wa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, Yesu Kristo wa Nazareth, Père de gloire, mimi yuko mbele ya multitude ya taifa yako Baba. Mishikwe kusema njoo upande wangu, mishikwe kusema sema nijioneshe. Mina kwa kusema Mungu njoo upande wako. Biblia inasema c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais que ton Esprit Saint me pousse afin que je parle de ta part ce soir. Et j'aimerais aussi que cette parole puisse toucher quelqu'un là où il est, à la place où il est, Père de gloire. Parce que je sais que ton esprit n'est pas limité. Ton esprit part au-delà de notre limite, Seigneur de Nazareth. Ton esprit vraiment, Seigneur Jésus, ikunenda fashile yote. Il est inapenda, Père de gloire. Ton esprit n'a pas de limite, Seigneur Jésus. J'aimerais que celui qui va me suivre ce soir, Père de gloire, qu'il soit béni. Celui qui va me suivre ce soir, qu'il soit délivré. Celui qui va me suivre ce soir, qu'il soit guéri. Celui qui va me suivre ce soir, Seigneur Jésus, que tu fasses de lui de grandes choses dans sa vie, Père de gloire. Wakumbingu Seigneur, wakumbingu Père de gloire, wakumbingu Yesu. Neema yako onekane, Seigneur Jésus. Baba, ushilimite Saint-Esprit. Ula naminia ineno, na ula taminia ineno Mungu, aipate bintu bikubwa kwa maisha yake. Bantu abatenyaminia mia hapana Mungu. Bantu bataminia ni wewe Yesu, bantu bataminia neno lako. Baba, quelle que soit distance, mina yo wewe Mungu kwa hapo. Mimi niko hapa, bali beko mbali Yesu, mishina nabo mewe Yesu Kristo kunabo. Napenda mkono yako ivisite kila mtu. Napenda mkono yako ifanye vikubwa alipoushikubwa leo. Neno ya leo Yesu Kristo wa Nazareti ifike mkipimo kudelivre mtu moya, ifike mkipimo ya kubenir mtu moya, ifike mkipimo Yesu Nazareti ya kuponya mtu moya anakuwa na matatizo, Seigneur Jésus. Baba, ishikwe mimi tasema, ikwe wewe Yesu useme ndani mwangu. Baba, tembea na mimi busiku leo. Na wote loko nifuata Seigneur Jésus, i wakati kupitia ile temps anabeba Mungu jua kufuata neno lako. Kupitia temps vile anabeba anayekonsakre wakati njua kukufuata wewe Yesu Kristo. Na wewe Baba, pitisha na wewe wakati ya mingi na hai. Mjina la uwezo wako Yesu Kristo. Amen. Amen. Bonsoir. Jambo enu. Nemisalimu na salimu presence ya kila mmoja, na salimu presence ya muntu yote. Nemisalimu pale mnedikuta kwa Amerika, nemisalimu pale mnedikuta ku Kongo, Zambi, nemisalimu pale mnedikuta mafashi yote lemuiko vraiment mine misalimu. Mungu asifiwe. Leo tulilakana rendez-vous 21h ya kuseme tuseme njoo upande wa Mungu. Ya kwanza mimi nashukuru Mungu na mupikia asante kwa ile neema na rema nafanya tena pa maisha yetu. Kwa vile nituchunga, kwa vile nituprotege, kwa vile nitukombania mavita ile tuone na mancho yetu. Kwa vile kunaenda kutusamea makosa, kunaenda kutusamea bibaya. Bile tunamtendeaka wakati yote, musaa yote. Mungu wa buluma anaendelea paka na kutusamea. Mungu wa buluma anaendelea paka na kutuonekania. Mungu wa buluma anaendelea paka na kutuonea huruma. Atustahili vraiment kumbele ya Yesu Kristo, atustahili kumbele ya Mungu, atustahili hata kunyosha kilole juu akisema tuko batakatifu. Hata hivi niko nisemezea hapa shina mtakatifu. Mais kuna forcer en fait que niko mtakatifu. Napenda na uforcer en fait na uko mtakatifu. Mais tunaomba buluma Mungu bwa Mungu kutonekani pa maisha yetu. Biblia inasema hivi, hakuna ule atakuya kwake na amfukushe. Yesu Kristo asitakuya au tenda kwake akufukushe.
bya kweli Yesu Kristo ashita kufukusha, bya kweli wa kumbingu ashita kufukusha kamwe. Kama unaenda kwake, kama unejimilie unaenda kwake hata kufukusha. Anasema mkwe mwe bote, Mungu kuna bezo na muntu wote. Ndio maana Ezai alituambia sema mkuye mkunwe, Mungu kuna bezo na muntu yote. Asema mkuye mkunwe bya bule, mkuwe mkunwe maji ya bule, mkuye kwa Yesu Kristo. Tuseke Yesu Kristo kama unaangalia mu Biblia Ezai wakati kunasema hii neno inanipachaka furaha sana. Hii neno vraiment inanifortifiaka ya Ezai wakati Mungu anaita bantu mkuye. C'est-à-dire ashina na bala na rejete muntu oto la takuya kwake heko ye Mungu anampokelea quelque soit vile wiko kuya paka na vile wiko kwa na biote byako paka vile wiko mishiseme uchanger kuya mbele paka vile wiko ye mwenye Mungu atabeba temps ya iko kuchanger, ye mwenye Mungu atabeba temps ya kukufasone, ye mwenye Mungu atabeba temps ya kukutengeneza kuya paka vile wiko. Kuya na manzambi yako, kuya na bulevi bwako, kuya na busharati bwako, Mungu kuna bezo na we paka vile wiko. Kuya. Amen. Vraiment kuya kwa Yesu Kristo paka vile wiko. Hapa mishi sema waache busharati hapana. Mishi sema waache mpombe hapana. Mishi sema waache bibaya bila unafanya. We kuya tu na byako byote. Ye mwenye Mungu anayo wakati ile ataanza kutengeneza polepole kwa wakati unashikia neno kuna bezo na wewe Yesu Mungu kuna bezo na wewe ye muntu ashene kuacha kichi kyake kienzi, ashene kuacha utukufu akuye tu hapa njoo afanye kazi ya bure. Alikuya hapa na ukufu anafufuka njoo ya mimi na wewe, njoo ya bubaya bwa mimi na wewe. C'est-à-dire kuya paka vide wiko. Dieu t'appelle ce soir. Kuya paka vide wiko. Kuya paka vile wiko, Mungu kuna besoin na we paka vile wiko. Mimi nalamkia bantu bote bonenifuata. Kia kwanza mimi napenda nilamkie kwa batumishi ya Mungu. Bale bari tu soutenir vraiment batumishi ya Mungu, bale bari tusaidia batumishi ya Mungu, bale bari tusaidia kwa mambo ya Mungu vraiment nuko très reconnaissant. Kia kwanza mimi nasaidia babangu wa Kiroko Kongo. Babangu wa Kiroko alinizala mimi. Leo mimi naanza kusema kumbele yenu ularinizala leo mimi naanza kusema mambo ya Mungu parce que vraiment Mungu alinitosha mbali. Je sais que je vous dis franchement Mungu alinitosha mbali. Mungu alinitosha mbali sana. Nilikuwa mulevi. Il y a des gens qui me connaissent vraiment, il y a des gens qui me connaissent parce que je vois la présence de Junior Best Kabambi à partir des États-Unis. Vraiment. Oui, ni rafiki vraiment yeye anayua. Yeye kuna témoignage ya mingi yangu parce que tulikuwa nabo fashi moyo. Mais sengine leo atashanga parce que ananiona leo anaanza sengine kuna shanga parce que ananiona leo mimi naanza kusema njoo upande wa Mungu. Babangu wa Kiro Apotre Samuel Bwana Kureobot ku Kongo Lubumbashi, jole baba alinizala mimi, aninifundisha, anaanza unitengeneza na uniforma, aninifundisha eko Kongo. Nukuna baba mwingine ule alinikomesha. Parce que kama unasoma Bible, unasoma mu Corinthiens, kama unasoma mu 3e Corinthiens 3, pale Paul eko nasema njoo bintu bitatu, wa ule kuna otesha, na ule kuna mwangia mai, na ule kuna komesha. Tuseme mimi nilikuwa na bana mimi na bali bantu tatu. Bali Paul anaanza kusemezea. Kukubali Paul, Apollos na Mungu. Paul anaotesha, Apollos anarose, Mungu anakomesha. Mtu wa kwanza ulari Apollos wangu ni Apotre Samuel Bwana a partir ya Kongo. Nukuna mtu wa pili eko kwa Etats-Unis ulari mwangia mai. Eko Etats-Unis ni Pastor Bakemai Mufuta. Pastor Bakemai Mufuta yenjo alinimwangia mai. Alinimwangia mai. Minakomea. Apre kukutrawe ana ku mwingine tena na alinimwangia mai. Anakuya ni Apotre Joshua Kasongo wa Word of Life Kitwe. Vraiment mina mulamukia na yeye Apotre Joshua Kasongo. Kuku mwingine vraiment yeye ninasema ni nkambo yangu. Yeye ni nkambo yangu. Mubia Mungu, yeye ni nkambo yangu. A prophète Norlin Kenda Rema di 3e ciel, yeye ni nkambo. Yeye ndio sasa anaanza kunipatia form, anaanza kunipatia form eko nitengeneza polepole. Eko nitengeneza polepole. Prophète Norlin Kenda eko ku Kinshasa, eko ku Kinshasa.
Rema du 3e ciel kanisa kini Mirtad a partir ya Kinshasa. Mirtad mina lamukia batoto ata Mirtad na mimi kumtoto wa Mirtad parce que baba yangu yeye njo alimufasone na yeye apotre Samuel. Mina lamukia kote na batumishi ya Mungu bakusolwezi pale nilitumika kazi, bale nipacha kopoa, bale nipacha honor ya kwanza kunita mu makanisa yabo niende katumike, banita makanisa kalamusha makanisa pasolwezi. Mine balamukia na lamukia Papa Lambert, mina lamukia Papa Lambert, na lamukia Papa Pastor Sele, mina lamukia pasteur mwingine ninyenda Pasteur Molaja. Nakumbuka njina Molaja. Vraiment mina mulamukia na yeye kule Kusolwezi. Ni bantu baritupatia poa vraiment. Ni bantu baritupatia poa. Pasteur Molaja njina kingine njoo ninyenda nikikumbuke mitamiambia vraiment alinipatia poa, alinipatia autorité, mtu akutosha shere, unakupatia shere, unobiri vraiment. C'est pas donné à tout le monde. Le papa vraiment, Papa Molaja mkubwa wake ya Junior mkubwa wake ya Molaja na njina kineni Molaja njina njo ile bantu banaiwa bien ninyenda menu nitaikumbuka mitasema vraiment. Minalamukia Kabongo Elise, minalamukia Victoria ule kwa ninifuata wakati Junior Kabambi Best vraiment mtu wa bien yuko kwa États-Unis, rafiki vraiment rafiki tunakomana pamoja. Junior Lie Santumba mwepu na yuko kwa États-Unis vraiment. Mimi napenda hii video na ukabule kwa bami bako ukabule kwa rafiki yako. Mimi nalamkia kwa mtumishi mwingine Prophète Benjamin. Mimi nalamkia Prophète Benjamin wa Word of Life Asolwezi. Ni bantu na boba tusaidia mkukomea kwetu. Unaona wakati mtoto anakomeaka ashipatake paka education paka ya kubazazi yake. Mtoto mkukomea kwa mtoto education ikareke paka ya babake na mama yake anapatana tuma education to mapembeni tuna faire muntu akomee. Njo vile ba papa ba Prophète Benjamin ni bantu baranza kutusaidia ma education kwa mapembeni. Mina namukia tena kanisa yetu, kanisa ya Word of Life Christian Church for All Nation. Word of Life Christian Church for All Nation. Mina namukia Word of Life Christian Church for All Nation. Peko Pasteur Israel. Pasteur Israel yenjo mkombola Pastor Bakimai. Bobarkwa ba mingi baripita yenjo hapa sasa pour le moment yenjo kichwa ku Word of Life Christian Church. Na lamukia kanisa munene ya Mayeba, na lamukia kanisa munene ya Mayeba, na lamukia kanisa munene ya Mayeba Pentecote. Njo kanisa munene ya Mayeba Pentecote. Mwa Pastor Meshak baba zazietu bale bapapa balifanya ketu endelee kutusaidia mu mambo ya kuachana. Na lamukia bakuzambi vraiment batumishi bote kuku bantu bali na bo bali nisaidia bia mingi mambo ya kiroho. Mimi namlamukia Frère Michel. Vraiment bakubwa yangu mukiro. Namlamukia Frère Michel, namlamukia Frère Madino. Ule njoo alifanyake kama unanyona mimi naanza kuhubiri leo. Frère Madino alinipandishaka kushare mimi naanza kuhubiri malango ya kwanza yeye. Frère Madino, merci vraiment beko ba mingi. Mina lamukia kotena batumishi bale tukunabo mu Finland. Ule muntu alitupokelea Pasteur Buloba. Je te salue, Pasteur Buloba. Yenjo alitupokelea mu Finland. Pasteur Buloba wa Amigeden pa ile fashi nuko na evolue wakati. Pa Amigeden. Pasteur Buloba, vraiment mina milamukia fashile yeko. Mina lamukia tena Prophète Grace. Vraiment mina mone comme online Prophète Grace. Njo bale tourne évoluer nabo mu Amigeden mu Finland. Na lamukia tena ba kwa Helsinki. Frère Abe mutumishi munene vraiment bale il faut kwa na ba rafiki bazuri. Kwa na ba bonne compagnie. Tuteshe mezaka vraiment image mkuye lezi mtanzo poka maneno ya kila model. Maneno ya kila modele Mungu atatusaidia. Frère Rabe mina kulamukia mutumishi munene anakumbana na kulamukia na kanisa Church of Christ. Wow, Church of Christ. Wow. Pako Pasteur Eli ile fashi ku Mayeba.
naramkia frère Joel na Shamboi mwimbaji monene vraiment batumishi tellement que nilikuta nishikukua mu environnement wakati Mungu aliniita nilikuta mu environnement paka ya batumishi frère Joel na batoto yake Bampundu Shamboi tamalamukia na mama Judy vraiment naramkia bale bote bako nifuata bushiku bwa leo. Mimi najua sema magharibi ya leo ni magharibi mwa mzuri, magharibi ya leo ni magharibi neno itakusaidia. Nililaka bantu kusema ke leo tutasemeza njoo malédiction. Leo tutangusha la malédiction. Leo njoo tutasemeza jana. Mais avant kwenda kwa malédiction, tunarudia mbele kidogo parce que kulikuwa wakati mneno ya jana kulikuwa bantu balinitumia kwa message mu privé. Balinitumia kwa message mu privé njoo kuuliza kwa ile masini. Muntu mwari nyuliza sema kama unalota bantu beko kwa bashipo manguo ni nini. Mimi namwambia deja nayo ni signe ya attaque ya femme de nuit mari de nuit inaanza kufuata. Ni kitu kuombea sana. Shikeni kuambia hakuna demo wa kichwa nguvu, hakuna demo wa kichwa nguvu sana sawa femme de nuit mari de nuit. Presence yako mama, oh mama yangu. Mama Bonavinga Buswanza Lili. Wow. Vraiment mama yetu ule mama munene, mama wa nguvu à partir des États-Unis vraiment. Je suis béni vraiment pour votre présence mama Lili Bonavinga Buswanza. Mama rituchunga nilikuwa president wake wa intercession. Na hapa sasa ninitaka president nanga vraiment. Mungu alitusaidia vraiment. Oui. Pourquoi tunasemezea njoo ya ile question bali nyuliza kumpembeni ya femme de nuit mari de nuit. Nilianza kusema ke femme de nuit mari de nuit ni demo mwanekalaka wa kichwa nguvu. Hautamuomba paka leo atoke leo. Unaona vile anakalaka ile nilisemezea jana juu ya femme de nuit mari de nuit. Ule demo utamuomba leo hapa. Utaona 2 jours anakachika ashikuye. Panapita tena mashuko anarudia tena. Njoo anikalaka kwa kichwa nguvu. Sasa wakati kama unaanza kuona ile mapenzi uanze kupaka kupersevere na maombi. Biblia inasema tu persevere na maombi, tu persevere. Utaona ule demo anatoka. Ile esprit atoka parce que ni esprit mwenye kalaka kichwa nguvu sana wa femme de nuit mari de nuit. Ile nilisemeza jana ni wa kichwa nguvu sana. Atokake bule. Amen. Mimi na yasa atosho tokana ba femme de nuit ba mari de nuit damu ya Yesu Kristo wa Nazareti itakusafisha tena au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Tulisemeza njana njuu ya femme de nuit mari de nuit. Phénomène à femme de nuit mari de nuit ile nateswa bantu. Femme de nuit mari de nuit vraiment inangaisha bantu. Femme de nuit mari de nuit inangaisha bantu sana. Muma nyumba bazazi babiana banangaika sana njoo ile esprit. Mais ça vile unaona déjà ile masini, wakati unaona ile masini uanze déjà kuyombea. Wakati unaona ile masini uanze déjà kuombea. Ndio na presence yako frère Peter muntu monene mtumishi wa Mungu vraiment. Kibodiste wa munene sana, kibodiste wa nguvu sana, frère Peter. A partir ya Helsinki. Ile esprit ya femme de nuit mari de nuit ile tulisemeza jana. Iko nafunga maisha ya bantu, iko nalabisha maisha ya bantu. Bantu ba mingi banangaika njoo esprit ya femme de nuit mari de nuit. Jana tuliangusha, mimi napenda uanze kuendelea kuomba tena ile esprit tokelele ni esprit kuna kichwa nguvu. Leo tutasemezea njoo malédiction, la malédiction. Amen. Malédiction ni nini? Kishina kietu kia siku ya leo tunasemezea njoo la malédiction. Malédiction ni nini? Bantu banadaka sema malédiction, tombe malédiction, mais abayue mana malédiction ni nini? Tuna besoin na muntu ifo ayue. Shena kukuingisha mu maombi, shena kukuambia kitu uombe au yue kile kunaombea. Ifo yue kile kitu kunaombea ni kitu gani? Hapana tuombe unaomba nini? Yue kile unaombea mambo kanile kuna kufikia nini? Yue kile kitu kunaombea. La malédiction. La malédiction c'est quoi? Malédiction ni nini? Malédiction, c'est une parole mauvaise lancée à une personne.
Tuseke msolese ni misemo mibaya ile barambia yo muntu. Njo laana. Alléluia. Malédiction haikaleke na limite. Onjo nilikuwa kwa Afrika kama nenda mina mia huku tuseke malédiction inaisha. Malédiction c'est une parole mauvaise lancée à une autre personne. Misemo mibaya ile banambiaka muntu. Njo malédiction. Kama unaona souffrance ya bantu ba mingi leo, kama unangara makuangaika kwa bantu ba mingi, banangaika mateso ya bantu ba mingi, iko cause suite aux paroles prononcées. Iko dû aux paroles prononcées. La malédiction haikalake na limite. Kama basha kulansaka misemo mibaya pa maisha yako, fashi yote le utenda misemo mibaya itakufuata paka. Fashi yote le tedikute le misemo itakufuata. Wakati mtu anaprononse misemo mibaya pa maisha yako, anasema we haustendeleaka, bia kweli hautendelea. Wewe utabeba ile misemo na negligence yote. Mais ile misemo itedikole kuvi yako. Ile misemo inedikole kuvi yako, unaanza kuishi auendelee tena. Utafanyaka kintu. Una négligé les misemo. Biblia inasema la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue a un grand pouvoir. Iko na pouvoir sana. Bantu mingi beko naishi mateso kuangaika, bintu abiendeke, ma business abiendeke, bintu biba abiendeke njuu ya nini? Njuu ya laana ya mamisemo mbaba cha kusema pa maisha yao. Leo mimi naambia mtu mmoja, wote le basha kusemaka pa maisha yake, ile misemo itanguka mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo mimi nasema tena, wote le basha kusema pa maisha yako, leo itanguka mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutasoma mu kitabu kia Josué 6. Tasoma mu kitabu kia Josué 6 26 à 27. Josué 6 26 à 27. Tunasemezea kishina la malédiction. Tunasemesema que la malédiction est une parole misemo mibaya ile kuprononcer. Misemo mibaya ile kuprononcer kwa muntu. Mina pendo fungule Biblia yako, Josué 6 26 à 27. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Se fit alors que Josué jira. Asema ilikuwa ile siku Yoshua anajire, tuseka anajire en disant, na kusema hivi, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Asema alainiwa wote ula tashimama njuu ya kujenga hii inchi ya Jericho. Josué anaanza kusema misemo njuu ya Jericho. Josué anaanza kusema misemo, asema alaniwe wote ula tashimama njuu ya kuyenga hii bibumbashi ya Jericho. Ula tashimama njuu alamushe bibumbashi bya Jericho. Mu Josué 6 1 à 26 à 27. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Kama anapima mkipima kama anashimama kichwa nguva kuyenga, ataripia ule mtoto wake wa kwanza atakufua. Au prix de son plus jeune fils, l'Éternel fit avec Josué dont la renommée se répandit dans tous les pays. Mungu anatumika na Josué, na kutawala kwa Josué kuna shikirika dunia yote mzima. Amen. Shikia misemo hii Josué alisema. Sasa tuende mu Deuteronome, tuende mu 1 roi, tuende mu 1 roi 16:34. 1 roi 16:34. 1 roi 16:34. Asema, de son temps, ile wakati Iyele de Betel bati Jericho. Ile wakati Iyele wa Betel ananza kuyenga Jericho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram.
anayenga Jethro, il jeta les fondements, anaweka misingi kube ya Abiram, son premier né, et il imposa les portes au prix de Segub. Anafika mkipimo Uiel, anashimama sema ayenge. Wakati anaanza kuyenga Jericho, mtoto yake wa kwanza Abiram anakufa. Il imposa les portes, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Kufuatana na ile misemo, Josué alisemaka, Alléluia, la malédiction. Misemo mibaya prononcé juu ya mtu mwingine. Alléluia. Ini histoire ya Josué. Josué alikuwa eko ningia mu Jericho. Jericho ilikuya na miri ya munene sana, ile barikuwa basha kumweka, barikuwa shumwekea barrage juu ashifika mkipima kuingia Jericho. Njufu afika mkipima kuingia Jericho, Josué alibeba taya mingi ya priere ya buimbaji. Biblia inasema Josué jua kwa ile mira Jericho yanguke njoo ingie mu inchi ya Jericho, il fallait abaimbe bapike bajunguluke 7 fois. Ile bantu mingi bana 7 fois alifanya sacrifice, tuseka alihangaika sana njoo aye kuingia mu Jericho. Kile kibumbashi kilianguka kabana ingia mu Jericho. Sasa wakati baringia mu Jericho, bana kombali na mavita ilikuya yote pale banawisha. Kishilani kia Jericho, kishilani kile Josué alikuwa nayo njoo ya Jericho. Ile kishilani alikuwa nayo ya mateso, alihangaika njoo kuingia mu Jericho, na Jericho ilimkombanisha vita sana. Na Jericho ilimkombanisha vita sana, alikombana vita. Josué anashirika, kumwisho anaanza kusema misemo njuu ya Jericho. Anasema misemo ya Jericho, asema watu latashimama njuu ya kujenga Jericho. Watu latashimama njuu ya kujenga Jericho. Paka atafuisha mtoto. Paka atafuisha mtoto. Ije alikatala muntu ayenge Jericho. Sasa panapita mashiku. Jo mambo inaenda kufika mambo kwa Yel. Rua ule mfalme. Paripita maane. Madeseni. Ilipita. Yel anakuya sema anabeba ta sema ayenge sasa Jericho. Anasema anaanza kuweka misingi juu kuyenga Jericho. Mtoto wake wa kwanza Abiram anakufa. Unashiki? Hii misemo bari isemaka zamani kwa Josué, inakuwa kutimizika murua wa 16. Ule mfalme Yel anabeba decision se mina nataka kuyenga Jericho. Jericho. Haleluya. Kuku misemo ingine utene kunegligere ile banasema yo leo pa maisha yako. Me itene kukute share kesho. Bantu bamingi banateswa. Badada bamingi bapate mabukweri. Mafinansa bantu mingi nafunga. Maisha bantu ya mingi yendeke njuu ya nini. Kuku misemo mwa mibaya balisemaka njuu ya maisha yako. Leo misemo mibaya yote balisema pa maisha kuitanguka mjina la Yesu Kristo. Leo misemo mibaya yote balisema pa maisha kuitanguka mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Misemo kuna pouvoir. We muntu hapana bintu wanza kukontrole misemo yako. Haleluya. Bantu bamingi banangaika a cause ya maparole mauvaise. Kuku bantu beko mbio ya kulaani mtu. Kuku bantu beko mbio kusema misemo mibaya pa maisha yako, pa maisha ya bantu. Me bana sabu asema ile misemo ile ina accompagner vie. Angalia Yel, huyu mfalme Yel arapotesha mtoto wake Abiram kufuatana na ile misemo Josué alisema kwa watu na toa tashimamaka njoo kuyenga hii Jericho. Akipime kuliweka mamisingi mtoto wake wa kwanza atakufa, na bia kweli ilifika anakufa. Palipita mane. Shikia mimi nakwambia laana haikontake nombre d'années.
laana haikontake nombre d'années. Batene kukulani leo kukusemea misemo mibaya leo, me itafika mkipimo kutendeka hata après 20 ans. Itafika mkipimo kutendeka hata après 30 ans. Mina shika mubaya sana. Mujina la uwezo wako Yesu Kristo wa Nazareti. Wote lasha kusema misemo mibaya pa maisha yako anze kwenda kwa au nom de Jésus Christ. Bantu banangaika juu ya misemo mibaya. Misemo mibaya inateswesha bantu. Mlaana ikalake na limita. Hata huko kubulaya kama basha kusema misemo mibaya kwa Afrika, ile misemo itakufuata huko. Sasa ile misemo ndio tunapasha kuenda kuyangusha na prière. Leo tunapasha shimama bushubu leo kuangusha kuomba kusema ke misemo watu wanasema misemo mibaya yanza kwenda kuanguka pa maisha yako. Laana, batu ba mingi wanatemba na laana. Sasa tunapenda tuulize sasa, qui peut me dire nani atene kulaani? Tukuna bale bantu tatu bana laanaka. Tutaanza kwenda kutaa moya moya. Mtu wa kwanza ule analaanaka ni Mungu. Première personne ule anamodiraka ni Mungu. Genèse 3:14 à 19. Deutéronome 28 verset 15. Utasoma, ila tutasoma na wewe utasoma wakati utabeba Biblia. Bona semeza njoo histoire wakati Mungu alilaana, anaanza kulani Adam, anaanza kulana Eve, anaanza kulana nyoka, anaanza kubalaani kusema kubasema misemo mibaya hapa maisha yao. Anamulana Adam. Asema wewe kulia kwako kutakuwa kuhangaika. Njoo leo na shetu na shiba nome hapa. Kulia kwetu ni kwa kuhangaika. Maisha yetu ni paka ya kuhangaika. Maisha yetu ni ya kutosha yasho. Paka utumike njoo upate. Anashirika tena Mungu anashirika anamulani tena Eve weye pakuzala paka bitanza kukuma. Leo yobi ya kweli mwanamke pakuzala paka bimume. Asema nyoka atanza kuluma kutalon. Haleluya. Ile misemo leo kuna tena inatumika. Analani nyoka asema wewe utaanza kuliaka paka udongo. Leo nyoka na leo anakuliaka paka udongo. Mais jusque là hapa sasa Mungu ashilanaki tena. Haleluya. Alidirepantiraka. Mungu ashilanaki tena. Haleluya. Mungu atalani me Mungu haiko na memoire na kumbukaka. Kama nasoma Deuteronome 28:15 bako nasema wote watafanya bibaya ula ashirespecte malua ya Mungu atakuwa modi bintu byake bitaanza ule wote ashirespecte malua ya Mungu tuseke kuna laana pa maisha yake. Mtu wa kwanza ule analaanaka Mungu. Mtu wa pili ule analaanaka Shetani. Utasoma mu Shetani, utasoma mu Jeremie 18:18. Asema comploto contre ce type de Jérémie. Alléluia. Baloji, ba Shetani, ba chanda, anakushikiria jealous, anakushikiria mubaya. Njue anaanza kusema misemo mibaya. Mimi nakwambia hii misemo ya Shetani tuko na ile pouvoir ile tunayangushaka kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Wote buloji bote baloji bote ngiza yote ulasha kusema misemo mibaya pa maisha yako yote tanguka mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Thessaloniciens. A effacé ma acte. Yote retu condamné à la croix de Golgotha. Baloji bale bote kwa nasema misemo mbaya pa maisha kwa haitafika au nom de Jésus Christ. Hakuna mloji yule atasema hata anasema hakuna kitu kile kitafanyishika kwa maisha yako. Tuna ile pouvoir, tuna Yesu Kristo wa Nazareti alituangusha. Ile esprit ile mamisemo mibashi baloji wanasema kanenda kuba mama mimi nakwambia kukubamba nani baloji ashakukala pa kibui keke ule mtu asitafanya kitu kule ku Finland kule ku Amerika kule ku anasema misemo mibaya njoo uhangaike. Mimi nakwambia sema hakuna misemo ya mloji hata mwe ile takubamba mjina la Yesu Kristo. Wote uliko nafuata hii predication, wote uliko nafuata hii predication, hakuna misemo hata mwe mibaya itakufuata au nom de Jésus Christ Nazareth. Baloji biko nasema misemo mibaya.
Mimi nakwambia iko nul et sans effet. Biblia nasema toute langue qui se lèvera en justice pour nous condamner, Dieu la condamnera. Misemo yote tashimama njoo kutukondane, Mungu ataikondane au nom de Jésus Christ. Muntu watatu la nalanaka. Troisième point. Muntu watatu la nalanaka ni muntu. Hakuna laana ya mubaya sa ya muntu. Laana ya mubaya ya muntu inashindiaka ta shetani. Nije mita kuexpliquer. Hapa njoo unifuate bien. Unifuate bien dada. Unifuate bien frère. Unifuate bien mtumishi wa Mungu. Laana ya muntu njoo laana ya mubaya. Troisième agent. Premier agent ula nalanaka muntu Mungu. Me Mungu ashilanaki tena. Depo alilanaka Adamu na Eva, na leo ashilanaka tena muntu. Na leo ashilanaka tena muntu. Shetani analanaka misemo yake Mungu anafanyaka nini? Anaitoshaka. Muntu watatu la nalanaka muntu ni muntu. Jo laana ya mubaya pa dunia pa ni muntu. Tuje explique. Wakati muntu anashirika mumabishilani yake, mabishilani bazazi bantu mbashilani anafika na usema misemo mibaya. Hivi na hivi ile misemo mibaya. Njua nini laana ya muntu nikalaka mubaya paske muntu anasabwaka. Muntu anasabwaka sema asha kusemaka misemo mibaya njua muntu fulani tele. Anasabwa. Ile misema sho saboka sasa nilisema bibaya muntu fulani parce que muntu anakalaka mbiombia kulabisha maisha yake, mbiombia kutengeneza muntu. Wakati uko nasema ile misemo mibaya pa maisha, wewe mtoto utafanya kitu, wewe mtoto utaendaka fanya, wewe mtoto utahivi, wewe mtoto utafanya, wewe mtoto utaanza kuishi mubaya, wewe mtoto maisha kutakuwa mangaiko, wewe mtoto. Wakati anasema bila vyote mkishilani kama mtoto alimshirikisha kwa mambo yake kuachana. Sasa bisema vile, apre anasabo. Ile mamisemo ile inaanza kufuata mtoto. Ile mamisemo ile inaanza kufuata mtoto. Ile mamisemo ile inaanza kufuata mtoto. Ile mamisemo inaanza kufuata mtoto, mtoto anaanza kuhangaika. Acha kusaboka sasa, acha kusemaka misemo mbaya ya mtoto yake. Njoo maana wewe mtu uanze kukontrole lurimi yako. Wakati kusema kintu. Wewe mama hapana kulani mtoto. Wewe mama, baba uanze kubariki watoto yako. Muntu eko na laani muntu mukishilani. Bazazi bamingi, batoto bamingi bananza kuteswa leo ni grace omwe bazazi unashirika unasemea mtoto wako mubaya. Usho sababu ile mtoto ile misemo tetosha je? Wewe hautafanya kitu wewe. Utaona kama mishina na mamako, utaona kama mishina na babako, utaona kama mishi kuguza lake wewe. Wewe ushakuzaona sabo. Ile mambo yanamufikia mtoto, leo mtoto wako mtoto ashipate bukweri. Leo mtoto anaanza kuhangaika. Leo mtoto ashipate kazi. Leo mtoto ashipate makuta. Leo mtoto hakuna kitu kinatendeka. Njoo ya nini? Paske wewe ulimsemeaka bibaya. Ushakusabu wa mzazi. Evite we mama, evite we papa, evite we muntu kusema misemo mibaya, kontrole lurimi yako. Joma na Biblia nasema va kutosha misemo mukino lujungulusha mbele lurimi 4 fois kama unasoma mujaka, lujungulusha lurimi 4 fois njoo kutosha bintu ile utambia muntu, ile utambia rafiki yako, ile utambia mtoto wako, ile utambia muntu mwingine parce que musemo yako shetani yako inaingilia bantu mingi kupitia lurimi. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Contrôlons notre langue. A partir ya misemo tunalaani bantu. A partir ya misemo tunafunga maisha ya bantu. A partir ya misemo maisha ya bantu inaanza kuhangaika. A partir ya misemo mateso yanayala mu dunia. A partir ya misemo unafunga maisha ya batoto yako. Unajua kusema vibaya. Contrôlez misemo yako. Kama unasoma mu Matthieu 12 36 à 37. Banasema mutakuwa juger selon vos paroles. Ile misemo Mungu ataanza kutujije ni bile binasema kutoka hapa brimi hapa. Bintu kani unasemaka njoo ya batoto yako. Bintu kani unasemaka njoo ya bandani. Utona batumishi bengine batumishi beko mbio kulani batoto yabo ya kiroho, mbio kusema misemo mibaya kwa batoto yabo ya kiroho.
unasema unasabwa, ile misemo inaenda kufuata mtu. Ile misemo inaenda kufuata mtu. Ile misemo inaenda kufuata mtu. Mtu anaanza kuhangaika, mtu leo anaanza kuteswa. Nous serons jugés par nos paroles. We en tant que chrétien, we en tant que mkristo, mkino yako mshanze kutoka malaana na misemo mibaya. Or kino yako weni kiawe kwanza kubariki beni. Wakati unalamuka busubuhi bariki batoto yako. Wakati unalamuka busubuhi bariki journée. Wakati unalamuka busubuhi vraiment sema misemo mizuri ndio batoto. Ni kinini kile kinaangushaka laana? Kile kinaangushaka laana ni baraka. Kile kinaangushaka laana ni baraka. Wakati we muzazi, wakati we mtu ushakusemaka bisemo mibaya pa mtoto wako, pa bantu, pa maisha hapo. Sasa kama ushakusabaka sasa ushasemaka bisemo mibaya, wanze sasa kubariki bantu. Wanze sasa kubariki batoto yangu. Wanze sasa kubariki bantu yako. Wanze sasa kubariki. Wanze sasa kubariki. Wanze sasa kubariki. Wanze sasa kubariki. Utone ile laana itaanza kwenda kutoka pole pole. On détruit la malédiction à travers la bénédiction. C'est la bénédiction qui détruit la malédiction. Leo kwa wote ula shosemaka misema mibaya. Leo mimi nalamuka en tant que Moïse. Jacob anasema juu ya Ruben. Ruben anaona kitanda utupu ya mzazi wake. Anabeba bibi yake, anaona kitanda ya baba yake. Jacob mimi namregretaka tangu paske ni baba moya shikwanze kusema meranzu chunga mambo kuro. Siku ya baraka wakati Jacob wakati Ruben alifanyaka ile kiakte ilikuwa pasha kukawa meshiku ila kubariki. Jacob anaanza kukumbuka ile misemo. Jacob wakati kubariki na se Ruben hawaulaniwe Ruben. Anaanza kumulani Ruben. Utakuwa mtumwa wa banduku yako. Anaanza kumulani Ruben. Juu ya nini? Alionaka kitanda kyake. Haleluya. Alionaka kitanda kyake. Alionaka kitanda kyake. Apre Moïse anakuya. Acha nikwambie, père biologique, baba wa kimwili atene kukulani, me baba wa kiroho na pouvoir ya kutosha laana pa maisha yako. Njoo maana pale wiko respecte batumishi ya Mungu, parce que batumishi ya Mungu pone ile puissance ya kutosha laana pa maisha yako. Wakati Ruben anahangaika, wakati Ruben anaanza kuteswa, me Moïse anakuya. Moïse anasema Ruben vie encore. Ruben vie encore. Ruben ishi tena. Ruben ishi tena. Na kwa kuambia mtu moya siku ya leo, ule basha kusemaka pa maisha yake bintu bibaya. Leo mimi nasema en tant que mtumishi wa Mungu, en tant que appelé de Dieu, en tant que élu de Dieu, ishi tena. Ishi tena. Ishi tena. Ishi tena. Hata basha kusemaka misemo mibaya pa maisha yako, ishi tena. Haleluya. Haleluya. Jacob banasema babake anashirika. Babake wole amwambia verite depuis kumwanzo. Anaenda kumwambia siku ya baraka. Anaanza kumulani. Anaanza kulani Ruben. Anaanza kulani Ruben. Moizi wakati alikuya, paripita mane ngapi? Paripita mane ya mingi sana. Moizi wakati anakuya alisema Ruben ishi tena. Naambia mtu kusema ishi tena mjina la Yesu Kristo. Ishi tena mjina la Yesu Kristo. Ishi tena mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ishi tena mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama bali semaka misemo mibaya pa maisha yako, yote yanze kwenda kuonka mjina la Yesu Kristo. Antanke mtumishi wa Mungu, mimi na declare kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mimi na declare kupitia vile Mungu kupitia ile neema Mungu alinifanya. Njoo amfike nyanza kusema njoo upande wake. Siku ya leo, mimi nasema wewe alisema misemo mibaya pa maisha yako. A partir ya leo, antanke mtumishi wa Mungu, mimi nasema hivi, asema hapa misemo yote ilisema inaanguka au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ.
Ishi tena siku ya leo, ishi tena siku ya leo, ishi tena siku ya leo. Bali sema hautaendelea, mimi nakwambia utaendelea mjina la Yesu Kristo. Bali sema utaanza kuhangaika, mimi nakwambia sema hautahangaika tena mjina la Yesu Kristo. Bali sema usitendaka mbali, mimi nakwambia sema utenda mbali mjina la Yesu Kristo. Bali sema bisemo mibaya, sema wao utazalaka, mimi nakwambia sema utazala mjina la Yesu Kristo. Bali sema ke wewe utaolewa mjina la Yesu Kristo. Bali sema kasa utapata kazi, mimi nakwambia sema utapata kazi mjina la Yesu Kristo. Mimi nakwambia sasa utapata. Moizi alitosha laana pa maisha Ruben. Kama kuna mimi nakwambia acha nikwambie paka nje tena juu ya Ruben. Acha nikwambie tena juu ya Ruben. Ruben. Acha nikwambie tena Ruben. Wakati mimi nataka kuambia mtu mwa Ruben. Ruben inasignifie fils de ma droite. Acha nikwambie. Kama cha nyingi mu revelation takutosha Ruben ni alama ya Yesu Kristo. Acha nikwambie Ruben ni alama